میں ایک گروپ میں شامل تھا، میں نے وہاں پر بھی یہ چیلنج کیا تھا، میں نے کہا ایران تک ہوا ہو جواب نہیں مل سکے گا۔ چھٹا خلیفہ ہے، خلیفہ حضرت امیر معاویہ کے بعد حدیث کی روشنی میں یزید بن معاویہ رحمت اللہ علیہ، چھٹا خلیفہ۔ آج تمہیں بتاتے ہیں 12 امام کون سے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں 12 خلفاء ہوں گے، قریش سے ہوں گے، اور ان 12 خلفاء تک اسلام برابر عزت میں رہے گا، غالب رہے گا، اسلام پھیلے گا، اسلام مسلمان کی عزت ہوگی ہر جگہ۔ 12 خلفاء تک اللہ کے رسول کے بعد آپ نے فرمایا میرے بعد 12 خلفاء آئیں گے، قریش میں سے ہوں گے۔ اب اللہ کے رسول کے بعد 12 خلفاء ذرا گنے، آج ہم تمہیں بتائیں کہ کون سے 12 ہیں جن کا 12ویں تک اللہ کے رسول کی زبان سے ان کے لیے فضیلت ثابت ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق 2 رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4، ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5ویں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 خلیفہ کوئی ہے اگر کوئی مائی کا لال۔ میں ایک گروپ میں شامل تھا، میں نے وہاں پر بھی یہ چیلنج کیا تھا، میں نے کہا ایران تک ہوا ہو جواب نہیں مل سکے گا۔ 6 خلیفہ ہے، خلیفہ حضرت امیر معاویہ کے بعد حدیث کی روشنی میں یزید بن معاویہ رحمت اللہ علیہ، 6 خلیفہ۔ آگے آؤ، 7واں مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے۔ اس کے بعد عبد المالک بن مروان، عبد المالک بن مروان کے بعد ولید بن عبد المالک۔ ولید بن عبد المالک سے آگے بتا دوں 2 رہ گئے ہیں۔ 11ویں سلیمان بن عبد المالک، یہ عبد المالک کے بیٹے تھے، ولید کا بھائی تھا۔ پھر سلیمان کا حسن انتخاب دیکھیے، اس نے اپنی آل اولاد کی بجائے عمر بن عبدالعزیز جو اس کے بیٹے نہیں تھے، عمر بن عبدالعزیز کا تقوی، نیکی، زہد، اس کو یہ دیکھتے ہوئے اس نے ان کا انتخاب کیا۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ فرماتے میں اپنے ابا جی کے ساتھ نبی پاک کے پاس گیا تو رسول پاک علیہ السلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ان ھذا الامر لا ينقضی حتی یمضی فیہ 12 خلیفۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک فرما رہے تھے کہ اس اسلام کے معاملے کو حتمی شکل نہیں ملے گی تب تک جب تک اس میں 12 خلیفے نہ آ جائیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتنے خلیفے نہ آ جائیں؟ 12 خلیفے نہ آ جائیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے بعد میں اپنے ابا جی سے پوچھا کہ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ایک لفظ اور بھی کہا تھا، وہ نہیں میں نے سنا، وہ کون سا تھا؟ فرمایا میرے ابا جی نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا وَكُلُّهُم مِّن قُرَيْش، وہ 12 کے 12 قریش کے خاندان سے ہی ہوں گے۔ وہ 12 کے 12 کن سے ہوں گے؟ اچھا، اب یہ حدیث پاک سارے پڑھتے ہیں، میں نے بھی پڑھی ہے، علماء اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی ہے جو بخاری شریف کی، سب نے پڑھنی ہے۔ اب وہ 12 ڈھونڈتے ہیں کہ وہ 12 کون ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ 12 کون ہے، پھر گننا شروع ہوندے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق 1، حضرت عمر 2، حضرت عثمان 3، حضرت علی 4، حضرت امام حسن 5 ہے، اور پھر وہ حضرت امام مہدی 6، وہ آگے جا کے، کیونکہ ان کو خلافت بھی ملی ہے اور ولایت بھی، سارا کچھ ان کے پاس ہے۔ وہ باقی 6 پھر جب کرتے ہیں نا تو پھر اس میں وہ شروع ہو جاتے ہیں آگے امام حسن سے، پھر ویچی یزید، ویچی سارے، وہ 12 پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، 12 پورے نہیں ہوندے۔ تو احباب گرامی، یہ 12 وہی ہیں جن کو آپ اور میں 12 امام کہتے ہیں۔ یہ جو 12 امام ہیں نا، ان کا تذکرہ نیا نہیں ہے، یہ نبی پاک کے اعلان نبوت سے پہلے بھی ان کے ڈنکے بجتے تھے۔ ہم تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر ہے اہل سنت کے بزرگوں کی، اور یہ جو علامہ ابن کثیر ہے نا، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں،
इब्न तैमिया वहाबियों का इमाम है, और ये भी समझें कि वो वैसा ही बंदा है। उसकी तफसीर में ये बात मौजूद है जो मैं अब आपको सुनाने लगा हूं। तो फरमाया कि वफित तौराती अल बशारत बिस्माईल अलैहिस्सलाम अन्नल्लाह युकीम मिन सुल्ब हिस्नई अशरा अजीमन वहुम हाउलाइल खुलफाइल इस्ना अशरा अल मज़कूरूना फी हदीस इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने मसूद व जाबर इब्ने समरा। मैं तर्जुमा कर देता हूँ। ये आपने बुखारी शरीफ की हदीस सुनी ना, जाबर इब्ने समरा कहते हैं नबी ने फरमाया 12 खलीफे होंगे। अब तफसीर इब्ने कसीर में अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा है कि तौरात में मौजूद था, मूसा अलैहिस्सलाम की किताब में तौरात में मौजूद था। वफित तौराती अल बशारत बिस्माईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे खलील इब्राहिम मैं तुझे एक बेटा दूंगा जिसका नाम होगा इस्माईल, जिसका नाम क्या होगा? इस्माईल। व अन्नल्लाह युकीमु मिन सुल्बिही इस्ना अशरा अजीमन, और दूसरी खुशखबरी ये देता हूं तेरे उस बेटे इस्माईल की नस्ल से 12 अजीम शख्सियात भी पैदा करूंगा। तेरे बेटे इस्माईल की सुल्ब से 12 अजीम शख्सियात पैदा करूंगा। तो अहबाब गिरामी वो फरमाते हैं वहुम हाउलाइल खुलफा। अल्लामा इब्ने कसीर फरमाते हैं ये 12 वही हैं, इस्ना अशारा वो 12 जिनका अल मज़कूरूना फी हदीस जाबर इब्ने समरा, जिनका बुखारी शरीफ वाली जाबर इब्ने समरा की हदीस में नबी पाक ने जिक्र किया है। क्योंकि इससे मुराद अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक हों, जनाब उमर फारूक हों, हजरत उस्मान गनी हों, ये मुराद नहीं लिए जा सकते, क्योंकि ये हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। हजरत इस्माईल की औलाद से ये 12 हैं, और ये वही हैं उन्होंने फरमाया जो बुखारी शरीफ में मेरे नबी पाक सरकार ने फरमाया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, ये बात सुनने के बाद कि ये जो 12 इमामों वाला कॉन्सेप्ट है ये आज तक कहते रहे, ये शियों वाली बात है, ये सुनियों के तो है ही नहीं। हमारे अल्लामा इब्ने कसीर फरमाते तू शिया सुनिया नू पिटण दे, ये 12 इमामा दी गल ते अल्लाह तुरात अंजील दे विच भी तुरात अंजील में भी अल्लाह इन 12 हस्तियों की बात करता है, बहुत पुराने हैं। तुझे शिया सुन्नी का रौला पड़ा हुआ है, ये 12 इमाम के डंके तो अल्लाह ने तौरात में भी बजाए हैं, अंजील में भी बजाए हैं, इनकी अजमतों के तज़किरे किए हैं। तो अंदाजा करें कि जिनकी अजमत के तज़किरे मेरे नबी पाक के आने से पहले भी हो रहे हो ना, वो है अली और औलाद अली। वो 12 इमाम कौन से? मौला अली अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जब बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी और मौला महदी। ये 12, और इनका तौरात और अंजील में भी आपने जिक्र सुना। इसलिए खालिक़ कायनात ने जरा सूरह नूर फरमाया ना, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति, अल्लाह वादा कर लिया है अल्लाह ने तुमसे कि जो साहिब ईमान और अमाल साले वाले होंगे, ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, मैं तुम्हें खुद खलीफा बनाऊंगा और उस तरह बनाऊंगा जिस तरह मैंने पहले खलीफा बनाए हैं। मेरे मोहतरम सामीन, साडा अकीदा पूरी दुनिया ते वाज़ेह है। साडा बाईकाट भी उस अकीदे की वजह तो, सानू बंदे काफिर भी उस अकीदे तो कह देंगे, लेकिन बहर हाल साडा अकीदा वाज़ेह है। असी ऐसे बंदे नू खलीफा मनने हैं जिन्होंने अल्लाह खिलाफत अता करे। जिहड़े बंदे खलीफे बनाते हैं वो काबिल इताअत नहीं होंगे, उन्हां नाल गुजारा हो सकता है, गुजारा हो सकता है, मुबाला नहीं हो सकता। उन्हें खलीफे नाल गुजारा हो जाना, बंदे गुजारा कर लेंगे ना, लेकिन असी उन्होंने साहिब काबिल इताअत नहीं समझते, काबिल इत्तबा नहीं समझते, काबिल बैत नहीं समझते। इस खिलाफत का साडा जिहड़ा अकीदा ना जी, इनू ज़हन च रखो। तो मैं दसां कि अज मैं नबी पाक दे चौथे खलीफे की मजलिस पढ़ना चाहता। जो मैं चौथा खलीफा आना ना हज़रत ज़ैनुल आबिदीन नूं, उदों साडे बच्चे भी मेरे मूँह एक बार वेंदे ने, क्योंकि हज़रत अली चौथे खलीफे इन्ने मशहूर होए ने, इन्ने मशहूर होए ने, चौथे खलीफे हज़रत अली, चौथे खलीफे हज़रत अली। ये साडे बच्चे सुन लैन, हज़रत अली चौथे खलीफे अहले सुन्नत च ने, साडे च नहीं। मेरे अजीज़ो, हज़रत अली अलैहिस्सलाम अहले सुन्नत के निसाब के मुताबिक, अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक पैगंबर के चौथे खलीफे ने। साडे अकीदे विच हज़रत अली चौथे नहीं, साडे अकीदे विच हज़रत अली बिला फसल नहीं।
پیغمبر تو فوراً بعد حضرت علی علیہ السلام حضور دے خلیفہ نے جڑا سا روز اعلان کیتا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فاصلہ، یہ مطلب بغیر کسی فاصلے تو حضرت علی حضور دے خلیفہ بغیر کسی فاصلے دے، اے جڑیاں انگلیاں ملیاں نے انہاں جی کوئی فاصلہ نہیں۔ اگر تسی محسوس کرو تو یہ کاغذ اگر درمیان چ آ جائے تو یہ مطلب تھوڑی جی بچ وتھ ہے سی جتھے کاغذ آیا، وتھ ہے تو بچ کاغذ آیا، آ جنہ کاغذ ہے نا اسی مصطفیٰ تے مرتضیٰ چ اینی وتھ بھی برداشت نہیں کر۔ سرکار دو عالم شکریہ اور سرکار امیر المومنین چسی رائی دے برابر وتھ برداشت نہیں کر۔ اچھا جی یہ جڑی خلافت اور امامت ہے انہوں اچھے طریقے نال ساڈے بچے تو سن لیں تے باقیاں دا اساں ذمہ نہیں لیندے، جڑے ساڈے نوجوان بچے نے خدا را سن لیں مذہب اہل بیت وچ خلیفہ تے امام الگ الگ نہیں ہوتے کہ خلیفہ کوئی ہوئے تے امام کوئی ہوئے، صرف ساڈے مذہب وچ الحمدللہ جڑے نبی دے خلیفے ہوندے نے نا اوہی امت دے امام ہوندے نے، جڑے نبی دے خلیفے ہوندے نے او امت دے امام ہوندے نے۔ سورہ مبارکہ المائدہ جی اے میرے سامنے اے ہے آیت میں پڑھ دیں، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ فرماتا ہے وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُثْنَیْ عَشَرَ نَقِیبًا، یہ 12 نمبر آیت ہے سورہ المائدہ دی۔ قرآن ایتھے کر کے تاں رکھنا جنہیں مگروں آکھنا نا چکاؤ مولوی نو قرآن چکاؤ، چکیا تے ہے اور کی کرا، کتھے کھڑنا ہی میں جتھے کھڑنا ہی اتھے لے جا، پنڈی پٹیاں دی بڑی مسجد لے جا، جڑی پنڈی پٹیاں دی سب تو معتبر مسجد ہے اس مسجد لے دو تو دے وچ کھلو کے میں ایتھے قرآن رکھ کے اہل سنت والجماعت عزیزاں دا عقیدہ پہ پڑھنا۔ اے سائٹ تے لکھیا شاہ عبد القادر محدث دے لکھیا حاشیے نے کہ جب یہ آیت اتری نا کہ موسیٰ کے 12 نقیب تھے، پیغمبر نے صحابہ میں کھڑے ہو کے کہا میں بھی 12 چھوڑ کے جا رہا۔ کنے جی 12 پیغمبر کنے خلیفہ چھڑ کے گئے، ایک باری پھر آکھو جی 12۔ اللہ دیو بندے ہو خدا راہ سمجھو، اپنے بچوں نو کہہ رہے ہیں جدو انہاں 12 چو پہلا علی ہوئے نا تے نبی دے دوسرے خلیفے دا نا حسن علیہ السلام ہے، نبی پاک دے تیسرے خلیفے دا نا حسین علیہ السلام ہے، نبی دے چوتھے خلیفے دا نا زین العابدین علیہ السلام ہے، جنہ دی آج میں مجلس پڑھنا چاہتا اے نبی دے چوتھے خلیفے نے، یعنی جڑے تسی امام آندے ہو نا 5واں امام وہ 5واں نبی دا خلیفہ ہے، جڑا ساڑا 6واں امام ہے وہ 6واں نبی دا خلیفہ ہے، جڑا ساڑا 7واں امام ہے وہ 7واں نبی دا خلیفہ ہے۔ بھئی نبی 12 خلیفہ چھڑ کے گئے نا۔ ایک لفظ آج کل میں استعمال کر رہا ہوں پنجابی دا کھجل سمجھ دو اور کھجل سمجھ دو، آج جڑے بندے اتھو ٹپاندے ہو جاڑی تو اس واسطے ٹپاندے ہو میں کھجل نہ ہو سیدھا اتھے آج، وہ جڑا پوچھتا پنڈی پٹیاں تو تھلے اترنا ہے اتھو انٹرچینج تو کیڑی سڑک تے چڑھنا ہے، پھر اگے آئیں گا تو پیا ایک بندہ فون کرتا تو چھڈ پراں، سامنے علم لگے نے مجلس بھی ہوندی ہے بندے کھڑوتے ہیں، تو اتھے موٹر وے تو اتر تے جاڑی ایسا پھے لئی، جاڑی ایسا پھے کے تھلے کی تھی تے تیری کھجڑ خرابی مک جائے گی، اترے گا تو نال ہی مجلس ہے۔ یہ مطلب ہے جی دی کھجڑ خرابی مک جائے ان خوش ہونا چاہیے، راضی ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں یار بڑے سٹور تے گئے ہیں، گوشت بھی اتھو لب گیا، سبزی بھی لب گئی ہے، کپڑا بھی لب گیا، مجھ دا سنگل بھی لب گیا، رسگلے بھی لب گئے، ساڑی تے کھجڑ خرابی مک گئی۔ کھجڑ او ہوندا ہے جنوں ہاتھ کوئی شے نہ آوے۔ نبی قرآن میرے ہتھاں چی 12 چھڈ کے گئے نے، او 12 ہی نبی دے خلیفے نے تے او 12 ہی ساڈے امام، او 12 نبی دے خلیفے نے تے او 12 ساڈے امام نے۔ تے جڑے بندے نو کھجل دی سمجھ نہ آئی او پھر کدھر سندھ چ لگا جا پنجاب وچ تے کھجل نو سمجھ لینا چاہیے۔ کھجل دا مطلب خراب ہونا، پھرنا تے ہاتھ کوئی شے نہ آنی۔ میں پوری اپنی تحقیق نہ بابا جی گل کر رہا ہوں، ساڈے تو علاوہ پیغمبر تے 12 چھٹ گئے سن، مذہب اہل بیت نو منن والیاں تو یعنی شیعہ تو علاوہ
باقی ساری دنیا 12 پوریا کردیا کھجل ہو گئی ہے. کسے کو 12 ہی پورے نہیں ہوئے. بہت شکریہ. 12 ہی پورے نہیں ہوئے. جنہیں 12 پورے کرن دی کوشش کیتی خیر ہوئے تھوڑی. پوری دنیا کھجل ہو گئی. پوری دنیا کھجل ہو گئی ہے. کسے کو 12 ہی پورے نہیں ہوئے. 12 تے پکے نے. یہ تے پکی گل ہے. بڑے بہادری بندیاں کیتی ہے تے حضرت ابو بکر تو شروع ہوئے ہیں. انہوں نے حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ نے, حضرت عمر دوسرے خلیفہ نے, حضرت علی حضرت عثمان تیسرے خلیفہ نے. تساں غصہ نہیں کرنا. انہوں نے آکھو چلو گنو گنو یارا ایک تے مصیبت ہے وے تسی غصہ ہی کر جاندے ہو. وہ جیڑا بندہ 12 پورے, انہوں کو 12 پورے کر. چل حضرت ابو بکر تو شروع ہو جا. 12 تے پورے کرنے ہیں. چل حضرت ابو بکر 1, حضرت عمر 2, حضرت عثمان یہ 3, حضرت علی 4 تے پھر 5واں. پھر وہ تمہیں آکھے گا بھی امام حسن بھی 6 ماہ حکومت کیتی سی تے بعد انہیں صلح کر لی سی تے پھر انہیں حکومت دے دیتی سی یزید دے باپ نو. لہٰذا وہ بھی بچ پا لو. یہ مطلب 5 ہو گئے. 5 ہو گئے. بندیاں کو 6واں ہی پورا نہیں ہویا. 12 پورے کتوں ہونے. بہت شکریہ. آباد اور وہ جناب جیسے بڑے 5 کر لینے نا تے پھر 6واں. اچھا 6واں. اگر چونکہ لوگاں نو عادت سی کہ جڑا حکومت کرے وہ خلیفہ ہوندہ. جڑا حکومت کرے وہ خلیفہ ہوندہ. رواج پہ گیا ہے پہ جڑا حکومت نہ کرے انہوں بندے خلیفہ نہیں سمجھتے. حضرت علی نے حکومت کیتی تو تاں بندے خلیفہ سمجھتے جے. جی حضرت علی نہ کیتی ہوندی تے انہاں دے نزدیک علی دا 4تھا نمبر بھی کوئی نہیں سی آنا. انہاں حضرت علی دا 4تھا نمبر بھی حکومت دی وجہ تو لایا, خلافت دی وجہ تو نہیں. حضرت امام حسن نے 6 ماہ حکومت کیتی ہے تو انہوں نے خلیفیاں چپا لیا. 5ویں خلیفے حضرت امام حسن نے. تے کوئی 6ویں تھا کوئی یزید دی حکومت آ گئی. امام حسین حکومت نہیں کیتی ظاہری. اور جدو یزید آیا نا حکمران تو جنہاں میرٹ بنایا سی نا جیڑا حکمران آوے وہ خلیفہ ہوندہ ہے. کتھا چڑھ گیا ہو. اور جنہاں میرٹ یہ بنایا سی کہ جیڑا حکمرانی کرے گا وہ خلیفہ ہوئے گا. اگو آ گیا یزید. او تے بندے بندے رہے بھئی ہون کی کریے. یا تے امام حسین حکومت کرن تے جے حکومت نہ کرن تے حکومت یزید دی ہے. ہون بیکھو کھجل جایا ہوئے نا او ونی تسا کوئی نہیں سنی میں کیا. میں آنا جیڑا بندہ کھجل ہوئے ہے اس کچرے تے بھی بہ جاندہ ہے. انہوں بندے اندروں ویکھیو تھلے گاندیو کتھے پہ بہنا ہے. او آندہ یار میری لتاں مک گئی ہیں میں نو بیٹھ دے ہو. اے جننے بندے 12 پورے کر دے کھجل ہوئے سرنا او یزید جیسی بیڑی تے بھی بہ گئے. انہاں کیا 6واں پانا جاتے بچے یزید نو ہی پا لو. قرآن میرے ہاتھ جی اے ساڑھے آیا 12 نو چھڑیں گا نہ تے بچے یزید آ جائے گا. اوہ نہ 12 نو چھڑیں گا تے بچے یزید آ جائے گا. پھر کچھ لوگا یزید نو بھی لکھ دیتا کہ وہ بھی 6واں خلیفہ ہے. اگلے دن ٹی وی تے ایک مولوی صاحب بیٹھے سن کوئی میں انہوں دا نام نہیں جانتا میں ویکھیا ضرور ہے. ویکھیا اور سنیا. وہ کسے بندے پوچھیا بھی نبی کتنے خلیفہ چھوڑ کے گئے. انہاں کہا 12. انہاں کہا گنو. انہاں کہا حضرت ابو بکر 1, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی 4, حضرت امام حسن 5. تو اسا کہا 6واں. وہ پھر یزید نو کٹ کے کہنے گا حضرت امام حسین. انہاں کہا بہت اچھی گل ہے 6 ہو گئے. 7واں. انہاں کہا عمر بن عبدالعزیز. انہاں کہا 8واں. انہاں کہا جی 8واں امام مہدی. تو اسا کہا 8 ہو گیا جتے باقی 4. اسا کہا بھی وہ میں نے کوئی نہیں پتا پا. میں آپ دیکھیں نہیں نہ پہ پورے ہوں دے. نہیں نہ پہ پورے ہوں دے. علامہ وحید الزمان اہل حدیث. علامہ وحید الزمان اہل حدیث جنہیں صحیح مسلم دی شرح کی تھی. انہیں ایک جملہ لکھے ہے وہ میں پڑھ دینا. وہ فرماتے ہیں کہ علماء نے 12 پورے کرنے کے لیے بڑی تراش خراش کی ہے. کچھ بنو ہاشم سے لیے ہیں, کچھ بنو امیہ سے لیے ہیں, کچھ بنو عباس سے لیے ہیں, اور وہ لیے ہیں جو ذرا اچھے تھے. وہ فرماتے ہیں ہم نے ہدیت المہدی میں لکھ دیا ہے کہ جو 12 پیغمبر چھوڑ کے گئے ہیں نا
ان کا ظاہری حکومت سے تعلق نہیں، دین کی پیشوائی سے تعلق۔